নেন বিসমিল্লাহ খোলেন খোলেন আমার ওই চ্যানেল আছে সমস্যা নেই সমস্যা খোলেন আপনি খোলেন সমস্যা নাই ঠিক আছে ইয়াল্লা বিসমিল্লাহ পানি কি খাওয়া যাবে এটা হ্যাঁ খান খালাস হইছে আপনি খোলেন হইছে খালাস হইছে আর লাগবে না হইছে ओ खान साहब माजिद भाई इधर है खोल इसको खोल अनबॉक्स कर नहीं मैं इधर मैं टिकटॉक नहीं बनाता भाई हम ये काम नहीं करता नहीं भाई को ब्लू टी शर्ट अच्छा लग रहा है बहुत ये टिकटॉक नहीं कमी ना तेरे को कौन बोला टिकटॉक है यूट्यूब यूट्यूब भाई ये 14वीं सदी के काम है गलत काम हम नहीं करते भाई ये मोबाइल मार्केटिंग है तेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं उसको बनाओ मुश्किल नहीं है আস্তে 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 লন মোবাইলটা লন মোবাইলটা লন লন মোবাইলটা লন ধরেন ধরেন খোলেন মাশাআল্লাহ আরাম से আস্তে আস্তে হ্যাঁ তরি করি না হ্যাঁ খোলেন কাগজটা খোলেন কি ভাই তো ভাবে সময় দাও না মাশাআল্লাহ সমস্যা নেই কালারটা খুব সুন্দর আর যে গেটআপটা সুন্দর না পুরো আইফোনের গেটআপ চার্জার কি ফাস্ট না ফাস্ট চার্জিং ভাই আমরা ভিডিও শেষ শেষ আইফোন